सालुगडा बेदगेडा बस्तीमा हात्तीले मार्यो एक महिला। उक्त खबरले क्षेत्रमा आतंक र शोकको माहौल छाएको छ। शुक्रबार बिहान एकजना महिला बंगाल सफारीको पछाडि घाँस काट्नु र दाउरा खोज्न गएको समय पछिबाट आएको एउटा हात्तीको झुण्डले उक्त महिलालाई आक्रमण गरी मारेको छ। मृतक महिलासँग अन्य महिलाहरू पनि रहेका थिए भने अन्य महिलाहरूले हात्ती देखेर भाग्न सफल बनेका थिए। उक्त मृतक महिला भाग्न नसक्दा नै हात्तीको आक्रमणमा मृत्यु भएको हो। मृतक महिला बेदगेडा बस्ती निवासी 55 वर्षीय शेफाली शर्मा बनी चिन्हित गरिएको छ। उक्त महिलाको मृत्युको खबर सुनेर क्षेत्रका मानिसहरू जंगल पुगेका थिए, जहाँ हात्तीको झुण्डले उक्त महिलालाई घेरिरहेको थियो। घटनाको जानकारी वन विभागले पाउना साथ वन विभागका टोली त्यहाँ पुगी महिलाको शवलाई उद्धार गरी पोस्टमार्टमका निम्ति पठाइएको थियो। আমি তো জাস্ট আসলাম, আমি এসে দেখলাম না শুনলাম আর কি যে শেফালি শর্মা আমার পাড়ারই একজন বয়স্ক মহিলা, উনি বেদগাড়া ডাবগ্রাম এক অন্তর্গত। তো উনি হয়তো ওনার কালকে গরুর বাছুর আসেনি বা কিছু সেরকমই শুনলাম আর কি, যা শোনা আর কি। তো তারপরে খুঁজতে গেছিল গাই, এইটুকু শুনলাম যে হাতিয়ে বেড়েছে। একাই গেছিলেন না সেটা বলতে পারলাম না, সেটা জানি। ওনার বয়স কত, আনুমানিক কত হতে পারে? 60 অ্যাবভ আছেন উনি। একাই থাকতেন আছে, ছেলে আছে, ছেলে বউ আছে, সবাই আছে। এখন কি পুলিশের কি শুনলেন? কিচ্ছু শুনিনি, জাস্ট এখনই আসলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ। আপনার নাম? শম্পা রায় বর্মন। আপনি কি বেদগাড়া পঞ্চায়েত মেম্বার, ডাবগ্রাম এক অঞ্চল। यो हो SG न्यूज।